Kepayo তিনি 11 তারিখ নভেম্বর 2024 বারকে সোমবার চৌর গর্ব এলাকানি চিনি ব্রু সোসাইটি চিনি ব্রুমথ মারো বিভিন্ন খবর তোমার চিনি ব্রুমথ নিবাইয়ে চৌ মস্ত তা বনিমসিও খাদুগু নাম চিনি জাগলো সপেমন কারণ তিনিও যত রচিনি এলাকানি মুথন উইয়ে তাংফং উইয়ে তুমে রনো চৌরি উইয়ে সাহামান সিংহকে চৌব সামুনামন বে কম মারিম বকৌনো যত জাগ প্রিসাই মা আকে চিনি রাজ্যনি তাংফাং হগ্রা মন্ত্রী তর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিনি নজর তিনান বাই তিনি বাদ্যকে জোরো জায়গা কৌ সালানি নিয়ে মাফায়া কৌ মাকে বদিছে চৌ বত চিনি পিবিটিজি চিনি ব্রু নি প্রকল্প হিজে তো মনি সিন্দিও চৌ পূর্বে ফাঙ্গ চৌ রাজাগো আচলে চৌ সিদ্ধান্ত লালে মতো পিবিটিজি না আন্দারম সিও স্কিম সিও যদি সে বেসকাও স্কুল কলেজ নি হোস্টেল নি মাস তমবা আবো ফাইনামিকে চৌ চিনি করব এলাকা নি চিনি ব্রু তং থক মজাগা পূর্বহাম পারাই মজাগা তো আরো দুই মজাগো চৌ হোস্টেল খিয়ে রিয়ান মানি বাই চৌ চৌ মতো বস চৌ তাবন জরাকে চৌ মানুফিয়া তা বস লাই থামার মুসিওকে চিনি র জায়গা ডিপার্টমেন্ট নি পিবিটিজি ডিপার্টমেন্ট সামতাম তনে চিনি র তঙ্গো রাজ্য কমিটি নি মেম্বার্স মুফুयो চিনি ইনসা কুশান্তি রিয়া বংইজে পর জায়গা তো হিমবালে তাওয়া বনু মা বংগোপন সম্পর্কীয় মহাবিন নজর পক্র কেহানি নজর করি ইয়ামান বাইন পিবিটিজি ডিপার্টমেंट नि डीएलसी मेंबर निपुण ब्रनि नजर तिना यामान नहता किए र इलाकाओ क्रोहा जागाओ कुस्तेल तोन मन ये सामु तांवे आबोके प्रो जागाय माले श्री चंद्र हाई स्कूल आरो तामी हिए चौखनाला खामन पर चौ हे चिनिम तमानि जत र इलाकानि ब्लू सोसाइटी मथनि होइते चौ बनकौ चालाय पिया चौबास कौ जियो से चिनी र जागो ब्रू तोमो जागो रियन मा जेतो बो पीबीटीजी बा ब्रू नि बये रियन मान स्कीम उं तोमो बा चिनी र जागा रितो इसे चौबा वाइसो ले तोमो आके प्लस चिनी बो वाइसो ले तोमो दिकेना बदिन मासु बाइका चिनी कमिटी जेको बो सिनै बा हिए चौ साले चाले तोमो सियो से उं याउ था चिनी चौमो बे उं याबन कारण न तिनी र जागा चौ पाउ साके नि बादमा बनो तो ये बॉस हमु जे चे म जगह अपनो बातिल किया चोस कौ चोले म जगह उठो केमाइ तो ये से चोने आरडी डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर उठियो प पीजीपीए टेलपी डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर के प चौ कौ क्लेरी पेमो लिखित एप्लीकेशन को चौ कौ क्लेरी पेमो से मनि बायं गे चिनी कौ पूर्वे चाबन मते पाउ यां पे अपनो ओरि नि नाना हिए सिद्धांत ला नि तो हिए चिनी र डिपार्टमेंट नि मानना मंत्री जन या प चौ कौ क्लेरी पेमो गे चौ क्लेरी पेमेंट पर चौ आशा के जेबा चौ आगे क्लेरी पे बा तले आबो जागानि नुसिए चौ स्कौ सालाइथिन जागा नंगना या सालाइ तो मनसियो से ताबो हे अबदे उं यावे तिनियो के खनापिया तिनि 11 तारिख के 12 तान समय के तिनि शिला बो श्री चंद्र हाई स्कूल न उंखने हिए आगरतला टाउन हल तंसे चिनि माननीय मुख्यमंत्री बुंनो तिनि र जागो शिलान्यास खिनाय चेरिने हिए बदि मकक माखना मबये चौ रजागा माखला पिहा थोले न चौ हे कौ साले पिहा जे मा उंफो मा खेमिनि चौर पनो चले ब चिनिस कौ वाइसु ये चौ चौ से तंग जागो त्रे वहे फेरोरी मा या जरे चले आदु तर मा संग मु ओरि नमे ये चिनि र त्रिपुरा राज्यनि उग्रा तर था मुख्यमंत्री त्रिपुरावन नाइचल नाइकमे समु तांनाय तांतोना चिनि माननीय मुख्यमंत्री श्री जुक्त मानिक सा मादय बिन किनो खुपो कंग्रेस मंबा ये चोगा जागा माचुगा अब लोगे चि तंफियो सुदुबो पीबीटीजी बो हॉस्टल महाया पीबीटीजी डिपार्टमेंट होइतियो लामा तोय हर आबो तांजरबो सामुता या बमा बो डिपार्टमेंट होइते दाइदि दै तानि उंथो अब लोगे त्रे तंफियो बो पीबीटीजी स्कीम नि होइतियो जनमन प्रकल्प हो अनेक जन चौरो जागा नङा नन पीबीटीजी क्लाइसियामा ब्रु पर्यन्त र जागो पीएम जनमन स्कीम नि होइते सुजुग बहा अबदिन म फतदन तो किए बातिल खेनिउं तो अति सत्तर आखे आसल तो पीबीटीजी
ग्रुप जरा तंगनाय टाउन जरा जे बो पीएम जन्मन सुजुग मायाव तंगनाय ब्रनो तारातारि ना अर्थ ये ब्रनो सुजुग बिनिंग तो बरो ते चौ रजागो काबु जाओ